Specialty ko yun. Iba'y kakanin. Kasaba cake. Kasaba. Special kasaba. Uy, here, oh. Look at this. May mga ano. Dessert. Wing, oh. Obi. Ay, oh. Ano siya, Obi? Rice yan. Ha? Rice cake. Pink. This one. Dried gaman. Pila ni? Isa lang. Isa lang. Daghan mo ta kayo yung pink, eh. Tama na, uy. Kanina lang. Tama na, uy. Gusto ko macaroni na lang. I like to do macaroni. Mag-cake mo to, no? Ito, sapin-sapin. Hindi nakakuha na tagano. Uy, kuha na tagano. Sapin-sapin. Isa pa ba? Oh. Dapat yan. Anong siya nga lumpia? Tuna, ma'am. Tuna. Ma'am, 35 pieces. 250, 300. Pila ka pieces? 35 pieces. Wala ka nang bayad na. Suman. Suman, oh. Assorted ka kanin in Jensen. Here. 170. Mga dessert, you can buy dessert. Uy, naapay mga ubi, no? Nawa, nalibre ni ato ang palito na kaya nag-live ka sila. Mali ice cream lang. Sarado lang, ma'am. Ang pinakagamay ko. Tapioca, how much na tapioca? 70 lang. 70 bitaw ang price. Ano yun? Mas marami kami doon. Ako na yung magka. Kaya lang ma'am, basta hanggang may sabi. 90 ang dako. Ang pinakagamay. Vitamins, soban, ano ba pa? Ay, naman sa bilao, oh, bilao, kanang 530 lang. kombot, ang sa atin, Sige, ma'am. naas sila ice cream, oh. Ice cream. Wow, look at this ice cream. Guys, oh. Love you all. Dad, thank you, ha. From Vitamins. I'm from Davao City. Jensen, this is Jensen. They're from Jensen at Iming, Soban at iba pa. Vitamins. Hello. You can buy here. Mabuhay. Hi guys. Hello Jensen. Hi, Jensen. Mabuhay Jensen.